Wow! Diwata, Pares, overloads. Ang sabaw ni Diwata. Ang katas ni Diwata. Kung saan nga may masarap, aming pupunta. Baka may gusto kayo shoutout, pre. Bala sa mama ko. Shoutout kay Jerby. Dapat dito ka na lang nag-enjoy, pre. Pati si Andre, gago. Enjoy! Okay, titikman na natin to. Sabaw muna, taste test. Tikman natin kung masarap, pre. Di na kailangan timplan. Solid. First bite? Diwata pare. First bite? Thank you, Lord. First bite? Solid, solid. Diwata Pares, lupit mo. Video po sa, reaction video po sa AF MOA. Construction site. Kasi tingnan nyo. Third AF of the day. AF Kawit. What a day guys, what a day. What a day pare. Gago! Gago, nilipan niyo palang